Center ehok na. Center ehok kan takwa. Piringan ko gati kana. Oh, bola nyel ka tinu ranga chalaw te ko uni chair lambar punya bol ka ja. Tahun mau pa. बॉल खेला आज का तृतीय दिन आज क्वार्टर फाइनल थोड़ा कम दबा को गति करना जनसाधारण रয়েছে বিশেষ pada bah cepat kedai ada bes আনন্দ উপভোগ এবং অন্যদের beres cepat kedai অযথা বিভ্রান্ত coba थोड़ा akan boleh kiri tekwa थोड़ा से itu debak kedai আমাদের ओके बेटा बेटा कतरा ना जिंदगी में जाम क्या जितते हैं थोड़ा इधर लेके nyel kana ya mau jebol aku langsung kana masing-masing tekwa थोड़ा kom debak kecil kana jadi mon kate ku gati kan tabona ku moy biti bang ko lagaw ka na nyelok kan tai je cetan ria nyelok kan dulu mana duri kan di mana ko lagaw nya mana bhai kana se untuk center cuma kan dia koral kayak nyelok mana atau deur ko koral kayak nyelok kan ya atau koral kayak sih itu pun budaya एकदम गिमा कोड़ाल का nyelok kan so koral kayak marah dah चलो देखा जा कोई बिंदरेन तो बना मिटे बा di moj ko gati kana arbon nyale tikwa हमको पर इनका जोर बोले को लगाओ जे taul हमको जोर bah di mocere wah 7 nomor bah 7 nomor di moce katikna bah kata lagu kana enggak ini तो ভালো কথা চলো চলো এই তো sa kita gol চলো চলো যাই bah koral ka এই তো জল লাগা kana 7 nomor বাসা দাঁড়া নিজেরা আনন্দ ভোগ নিন এবং খেলোয়াড়দের আনন্দ দিন 10 nomor arbon nyala Anak grogi. Hulut kaat rहा उचित तय करना नहीं तरह anda cek kuai ngerok kana बॉल लेकिन सूर चलाना यही तो गोल 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 wah थोड़ा सहज kita yuk so dia marau kata dor me haaj saja masa dah udah ar huyuwa यही तो यही तो जोर लगा यही तो गोल ये हमें सारा गोल रे वाह गोल रे फटा गोल रे फटा वाह फटा गोल रे kata छी nyelok kana param उन्हीं ना गोल की बात है लगता है गोल की से सुजील का गोल को উত্তর-পূর্ব সাইডে রাস্তাটা ফাঁকা রাখবেন উত্তর-পূর্ব সাইডে রাস্তাটা ফাঁকা রাখবেন আমাদের
বিশেষ করে বলা হচ্ছে